mayam bomona tram nokjari ko ngasidi mayam da tawduise yam laiba mong da semba yaba am kha hajirake ngasidi akoi gi makhong patpa pumbagi chang ji ju khara dum nemani ko khara handarani yam phai mang do urise mayam khangbiragani kokopit tuni kokopit to simai leire duga somna kan gi sina vermi compost ni somna kan da lai sina dragon fruit char ni masi je akoi gi maming tongan tongali yellow su yaure ko taiwan pink su yaure asunta tre su yaure makan khara dum yaure ko cutting je plana mapan ni hojik yam laiba mong da thasi masi gi koina season ga doriba soil mix e masi di koina makhong patpa pumbagi chang ji kan nemani season koina thaba da khara khuloi cutting gumba semba da khara khuloi driba sil naw singi di masi gi season ga doriba mong je dum season ba dum kana gani ko si koko pesida koi vermi compost dum hapni vermi compost maming gi wani yam ka hen hapsan loji ko han bagi cutting char semba ji date koi maming gi na compost khara dum hapsal laga semji yam hena hapsal loji si dum yare ko men hapsal loji mana phajana okhaina biro matungda nong ta ge ini semai tong sembirani atau hapira matungda golden yellow da makhalamani ko thabirani yam hena luna phumba di ko sida fungicide ne tai ri che to treatment tawri ne to se akoina kakpa matam da si je khara dum kangan nei ko tungda samaina thabiro apamba soil da yam hena luna phumba chu ade maina aduga ising chai ba si chu ne he thajam matungda chai bi ganu ko khara urum oiba jaga amda thambiro nalo sema thamdeni hojik adum thajan biare ko khara sari ngai akoi growth ilona ba September October sita pa thajan bioro mathangi next year gi season aroi ba ga adu matamda pan bangam bre yangsi ngamde ayam roi ngambani phajana fitting to bitardi sisu yam lu na phum da bida mana atenta yam lu na phum jan baje kanati ko patpa pum bagi chang ju wang mani duna tang mana mara thokcha bangam na badum phum malore ere sina asunta tree se flower yam phajai ko epet check to biro dum YouTube to yam phangabani hojikti si charge dum tangi ko moi kumba je mayam na sudum check adum to yo hana CNB gi hai tara di char dum tang bani moi se sina taiwan pink ko aming je khangna ba sumaina loi thabi adum thambi ba suye yang chawra kan da budi dum khang kani du red velvet loire semba loire ko kokopit ka vermi compost ka du sembani mayam su dum ubire dana maming si tongan loi lai to mana loi thare maming se hayeng moi bo dum mangan dana bo dum ma ge variety je yam jal le ba igi jo duna loi thara ka loi thamo go di ai ko hayeng ko ngawrakani commercial variety di ayam bana dum hype masak sing manara ga lakni na identify to bo jam line ngam moi ba duna yari kai di thajala ga chapna di khoi pharani si numit kharani di yam da hafta ama kai ma di dum urum dum thambi bi ai ko numit tarani kai mo sun thamba su kai de nungsa da di direct puthok piro no adu putho ju kasu kai budi kai de ko du sun brand gumba tawra di nungai de na hingbudi dum hingkalakpani doita ju urum da thambana di khoi pharani da thamase masini ko ngasi gi video yam tentang na mayam da kamai tok dana koina dragon fruit char gumba tei char gumba che ko pit line semba ya bage ha du mayam da samlak matim tang share tawjari aduga variety ji dum khangna thabi bana di khoi phagani mayam na su dum thaba matam da ingon dai lowdraga su atopa dai lowbi bo oi taraga su dum variety je khangna thabi horo aduga
ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯏꯁꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕꯤꯍꯧꯔꯣ ꯍꯌꯦꯡꯋꯥꯏꯕꯧ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯕ ꯌꯥꯅꯕꯀꯣ